नमो नमः। मम नाम रश्मि राउत। अहं वसईनगरे हिरावलीग्रामे वसामि। इदानीम् अहं संस्कृतरत्नमाला पुस्तके विद्यमानं शतरूपा नायिका कथा पठामि। मानवतानां पुरुषा इति कथ्यते। 14 मनुश्रेष्ठा स्वयंभुवमनः तस्य पत्नी शतरूपा। एषा मानवानां समेषा मातृस्थाने विराजते। सृष्टिरियं प्रथमा श्रीब्रह्मणः वामभागता समुत्पन्नोति ब्रह्माण्डपुराणे उल्लेख वर्तते। एषा ब्रह्मणा दक्षिणभागतः समुद्भूतं स्वयंभुवं भर्तारम् अङ्गीकृत्य विरिच्य सर्जनकार्यम् अन्वयर्तन्। प्रियव्रता उत्पादपादम् इत्यादीनां सप्तपुरुषाणाम् आकुति प्रसृति देवहितुश्चति त्रिसॄणां पुत्रीणाश्च जन्मदात्री समभवत्। विवाहात् पूर्वमियं कठिनां तपस्या समाचरत्। तत्पुण्येनैव सृष्टे प्रथमं पुरुषं स्वयंभुवमनु पतिरूपेण प्राप्नोत्। स्वयंभुवशास्त्रे नार्योऽपि समानदायभागिन्य इति प्रतिपादितमिति उल्लेखनीया विषया। दृढसङ्कल्पस्य भगवत्यैच्छ्य प्रतीकरूपे ध्रुवा अस्या पौत्रा। ध्रुवकुमारे संस्कृतबीजपन्नमुनय विधतं। पत्यनुकूला श्रेष्ठसन्तानसमन्विता महातपस्विनी शतरूपा नारीणाम् आदर्शभूता विद्यते।